Guys, please follow and share this video aron updated kamo sa sunod nato nga mga post. Tungod kay 25 ka sunod-sunod nga gabi nga atong i-post dinhi sa atong page. Ang series sa wali nga atong ginapahigayon nga giuluhan, My Journey with God Season 5. O ang first speaker karon yun nga takna mga higala walay lain kundi si Pastor Chris Bacalares. Matod pa ni Jesus diya sa Mateo 4 versikulo 4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa patagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mao ang espiritual nato nga pagkaon, ato kining i-prepare og tarong, ato kining hukaron og tarong aron nga ang mga tawo nga makakaon niini mahimsog ang ilang espirituhanon nga pagkinabuhi. Dili nato sundugon ang pari nga magkutlo og usa ka buok bersikulo unya lamo-lamuon og ihungit sa mga tawo. Atong paminawon si Pastor Chris Bacalares. Pastor Chris Bacalares is known around the Philippines as an apologetic online pastor with Hope Channel's afternoon program, Pangutana Pastor, where church leaders of different denominations can freely share the gospel. Prior to that, he served twice as a director handling Adventist Muslim relation and ministerial secretary and chaplaincy. Chris earned his Master's of Ministry year 2005. Our speaker tonight is the president of North Central Mindanao Conference, Pastor Cristito Mabaw Bacalares. Bueno, mayong buntag, mayong odto, mayong hapon, mayong gabi tibok kalibutan, sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga nini ato nga programa nga adunay pagtuon sa balaan nga kasulatan. Pero sa di pa ta magpadayon sa unahan, hangyon ko kamo sa pag-ampo. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban kanamo. Daghang salamat sa imong pananalangin. Amo pa ngayon ang giya, hantod mahuman kining programa. Ipadala ang balang Espiritu, kini ang magipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Nini nga puntuha mga pinangga ang ato nga pagaisgutan, kining tawgon nato og who has the authority, the Word of God, which is the Bible, or the church. Dagan nagunahuna mga pinangga nga diin, matod pa nila sa dako nga simbahan, kung wala puno sila, wala ang Biblia. Tinuod ba ni siya? Ikaduha mo ni, kinsa ba una, ang Biblia or ang church? Ikatulo mo ni, kinsa di ay ang mag-interpret, ang church or the Bible itself maoy mag-interpret. Niini nga mga puntuha atong hisgutan ang kinatibukan, kamatuuran sa balaan nga kasulatan aron masubay nato ang mga butang. Now, kung imong lantawon igsoon, ang mga Hudyo nag-recognize sa gitawag nato og Old Testament. Actually, ang word nga Old Testament igsoon o ang word nga New Testament na kuwin lang na sa panahon usab ni Tertullian sa 2nd century. Pero kung imong lantawon ang kinatibuk-an nga gisulat sa balaang kasulatan, gi-address ni siya og kasulatan. Sa konseptos mga Hudyo igsoon, ilan ang gisummarize ang mao nga punto nga gitawag nato og Tanak. Usa na siya ka punto igsoon nga T-N-K, Tanak. Ang word nga letter T nag-refer sa gitawag na tugtura, okay? Which is law. Pwede usab sa Genesis paingon sa katapusang libro ni Moses, which is the gitawag na tug Pentateuch. Pwede usab na. Pwede usab ang word nga law nga kasuguan. Pwede usab na. Og ang ikaduha igsoon kining gitawag na tug Nivim, mga sinulatan sa mga propeta. Ipardon lang ninyo igsoon ang spelling igsoon sa word nga prophets kay usa na ka clerical error. So ang word nga Nivim, which is prophet, mga pinangga, mga sama ni Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Daniel, so nabilong sa gitawag og Nivim. Ang word usab nga Ketubim igsoon, which is writings, mao na ang Book of Psalms, gitawag na tog Solomon's o Proverbs. Okay? So mo na nga mga punto nga gitawag nato og kasulatan sa mga gitawag natog mga Hudyo. Now, kung imo tanawon, ang kanimo nga kasulatan dili ni siya minugna og iya lamang sa tao. Kundili ang author ani gikan sa Genesis ngadto sa Revelation mao ang Holy Spirit.
Muna nga dili magbangga-bangga ang kamatuoran. Ang gisulat ni Moses, dili magbangga sa gisulat ni Paul. Ang gisulat ni John Revelator, dili magbangga sa kang Ezekiel. It is because ang author niya na mao ang Holy Spirit. Ang original gyud sa pagkasulat sa Biblia, mga pinangga, gitawag na siya og autograph, which means mauni ang original. Mao to ang inspired. Mao to'y dili masayop. Ang original. Pero atong hibaw-an, mga pinangga, based on history, wala na tong original tungod sa ang uban ato nga dugta na o dili na matris ang kasaysayan kundi ina di siya. Ang naa sa ato igsoon kini gitawag na tog manuscript, which is preservation. Nga dagan mga klaseng manuscripts igsoon ang uban more or less 5,700 ka mga manuscripts sa nakailain nga mga pagkasulat, no? So ang sunod ni ang gitawag natong translation, mao na nang nay mga different version, na King James version, na New King James version, na Revised Standard version ug uban nga mga versions niya na nga mga pinangga. Now, ang original manggod sa Bible, mga pinangga, ang Old Testament, gisulat siya sa Hebrew, sa Greek, sa Aramaic. Okay? So, mauna ang original from, gitawag na tog Old Testament, ngadto sa New Testament. Now, gireceive ni siya igsoon sa nakalain nga pinulungan. Na ay in English, na ay Latin, na ay gitawag Russians, kana siya gitawag na tog mga translation. Ang gigamit sa dako nga simbahan igsoon nga Latin igsoon dili na mao ang original. Okay? Kopya lang na siya sa gitawag na tog original. Ato lang igsoon nga dili ta mislead kay sometimes ang atong pagsabot ang Latin mao gyud ang original nga language kay gigamit sa dako nga simbahan. Now, kung imong tan-awon igsoon aduna historical distance, no? Gikan sa kang Moses hangtod na sa panahon sa gitawag na tuog mga apostles, dunay gitawag na tuog mga more or less 2,500 thousand years, no, ang gintang niya na. So adunay kultura, adunay mga i-consider niya na nga mga gitawag na tuog butanga. Now, kung imong lantawon ang Biblia, adunay gipahayag Isaiah 8:20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili managsulti ni ining sumala ni ining pulunga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kaniya. So meaning to say, kung ikaw usa ka ga-claim nga ikaw ang tinuod nga simbahan, nga ikaw usa ka apostolic church, usually dili dapat nga ang imong mga doktrina sa inyong simbahan mubangga sa kamatuoran sa Biblia. Kaya dili naman maluad ang kamatuoran nga ang Biblia produkto sa Holy Spirit. But the question is, kung ang inyong simbahan daghang pagtulunan o ya dili gikan sa Biblia, the question is, di nagikan sa Holy Spirit or iya sa gitawag sa tao. So ang biblical principle, Isaiah 8:20, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala dining parlanga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. Okay? Now, kung imong lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Tanawa ang Isaiah 34:16. Susihan ninyo, gikan sa basahon ni Jehova, og basaha, walay usa nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Take note mga pinangga, wala pa'y Christian churches ni ining panahona sa Isaiah 34:16. Pabita mahibulong ko, nganong naay dako nga simbahan, nag-claim na kung wala kuno sila, walay Bible. Sila kuno ang nagbuhat sa Bible, o sila say maka-interpret sa Bible. O sila ang nag-compiled sa gitawag og Bible. Kung sila ang nag-compiled sa gitawag og Bible, o nag-claim sila nga nigawas ang ilang simbahan, that's only a claim, ha? Dili na mapamatud na sa Biblia. Nag-claim sila nga nigawas ang ilang simbahan 33 AD. Pangutana mo ni, how come nga nag-claim ka nga ikaw ang nag-compile sa Bible? Remember, ang Bible composed sa Old Testament and New Testament. The question is, diha na ba ka sa panahon sa Old Testament? Nga nag-claim naman kadaan nga 33 AD ka. So therefore, sukway sa giwali nga diin, gi-compile nila ang Bible, ang Old and New Testament. Okay? Susukwahi. Kaya ang Old Testament, wala pa sila mutungha kaya ang ilang claim, 33 AD sila. Now,
ang pangutana mo ni, kay Holy Spirit man ang nag-compiled. Sa diyang na-compiled sa Holy Spirit, kinsa mang mga tauhan na ang gipiyalan niya na nga mga putanga. Ang taga-Roma ba? Okay? Ang taga-gitawag og Asia Minor ba? Or ang Roma or Asia Minor, nakadawat lang sa mensahe nga gikan sa balang kasulatan nga adunay gipiyalan nini. Tanawa igsoon, Roma Kapitulo 3, versikulo 1 o 2 na gingon. Nan, unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo, kinsa may kapuslanan, unsa may kapuslanan sa sirkunsisyon, daghan, bisan asa ipagi, una sa tanan, take note, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa Hudiyo, ang Hudiyo may authority, may katungod nga mo claim nga sila ang nag-compiled sa Bible, dili ang nag-claim karon. Imagine nimo, nag-claim ka nga 33 AD ka, unya wala ka sa Old Testament. Mas logical pa ang Hudiyo. Biblia mismo ang nagsulti. Si Apostle Paul mismo ang nagsulti. Daghan, bisan asa, ipaagi, una sa tanan, ngadtos mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Biblia ha? Unya, wala sa Biblia ang claim sa dako nga simbahan nga sila ang nag-compile, nga sila ang nagtigom, nga sila ang mag-interpret, nga kung wala sila, wala kuno'y Biblia na may claim gani daan sa Bible. Ang mga Hudiyo na magani ang naadya. Si Paul mismo ang nagstorya. Okay? Now, tanaw na to mga Hudiyo. Nganong ang Biblia napasa man nga dito sa mga Kristohanon, napasa dito sa mga hintel nga nakumberter sa pulong sa Ginoo. Tanawan ninyo, og si Pablo og si Bernabe, sa walay ko kahadlok miingon, kinahanlan gayud nga ang pulong sa Dios igauna pagmantala kaninyo. Asa giuna pagmantala didto bas dako nga simbahan sa Roma? Wala oy. Dili didto gikan. Although ila man ang katungod sa pag-claim, pero claim ra gid na siya kutob. Dili na nimo mapamatud-an sa balaang kasulatan. Kay gisulti na daan ni Pablo nga ang gitawag nato nay katungod niya na didto sa mga Hudiyo. Tanawa, igauna sa pagmantala kaninyo. Kinsa nagsulti? Si Pablo. Kinsa iyang gistortiyan? Ang mga Hudiyo. Ang pangutala lang, ngano na ato sintel, kay gibalibaran sa mga Hudiyo ang maong nga katungod. Tanaw na to ang sunod nga bersikulo. 46, buhat 3:46. Apan, kay inyo man kining gisalikway, og inyong gihukman, okay? Ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, tanawa kami nangadtos mga hintel. Nganong ato nang nabatnan ang Biblia tungod kay ang mga Hudiyo, okay, ang mga apostoles nangadtos hintel kay gibalibaran sa gitawag natog mga Hudiyo. Mauna nga ang Biblia na anatan nato. Okay? Og makita nato na sa mga pila ka bersikulo karon nga gituga dili lang sa Hudiyo, dili lang kung asa kundi sa tao mismo. Okay? Now, tanaw na to. Now, giyon sa man pag-address ang balaan kasulatan. Nag-address ba sila ang Old Testament which refers sa Genesis ngadto sa Malakay? Wala na sa kapitulo o bersikulo sa Biblia. Okay? Ang kasulatan nag-refer ba sa New Testament nga Mateo ngadto sa Revelation? Wala na sa balaan kasulatan kapitulo bersikulo. Si Tertullian na ang nag-divide niya na igsoon. Pero ang address ana tanan kasulatan. Tanaw na to sa Old Testament. Mismo pa sa gisulti ni Jesus Christ. Kita nimo nga compiled na daan ng Biblia. Kay kung dili compiled daan ng Biblia, unsa may i-quote ni Jesus Christ? Unsa may iyang i-refer kung wala na na-compile daan? Tanawa unsa giingon ni Jesus. Luke chapter 24 verse 25 to 27. Og sugod kang Moses. Unsa ingon ni Jesus Christ? Og sugod kang Moses. Og sa tanang mga propeta,
iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Take note, tanan gikan ka Moses hangtod sa mga propeta. Walay mga propeta egsoon dili sabat keeper. Bantay, natay topic sa mga umabot niya na. Walay propeta nga Sunday keeper. Sabat keeper gina, Saturday keeper. Bugsugod kang Moises og sa tanang propeta nga mga sabat keeper. Dili Sunday keeper ha. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan. Matawag bag tibuok nga kasulatan kung isa ra ka buok? Matawag bag tibuok nga kasulatan kung nag-inusara siya? Nagingog yung tibuok nga kasulatan kay gitawag na siya ang Torah. Okay? Ang tanan sinulatan ni Moses, ang tanan eksistado nga giila sa mga Hudiyo ni ana nga mga puntuha. Ang tibuok nga kasulatan, ika-2 Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan, gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatutos, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios, wa mag-ingog aron ang mga Hudiyo, wala mag-ingon aron ang mga taga-Roma, aron ang tao sa Dios, mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang mga ayong buluhaton. Okay? Now, karon, kapila man mo tuon ang tao sa balaang kasulatan. Di ba na ay magtumar kag tambal na ihatag ang doktor nga kini siya nga tambal tumaron nimo once a day. Sa Bible unsa gisulti diha buhat 17:11. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Bantay ha? Sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan. Wala mag-ingon nga, sa adlaw-adlaw nagtuon sa magisterium. Nagtuon sa tradisyon. Nag-ingon ang balang kasulatan. Nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan. Okay? Sa pagsusi kung tinuod bagayod ang butang nga gisulti kanila. Unsa ang pag-ila sa kamatuoran? Gibasi ba sa dako nga simbahan nga ang ilang pamaagi, ilang kaugalingon nga interpretasyon, gibasi sa balaan nga kasulatan. Tanaw to ang unang Timoteo 3:15 kay daghan ang namislead ni ining mga puntuha. Arita sa gitawag og St. Joseph Edition, the American Bible nga adunay ni Hell-Obstat nga si Stephen Hartdegen, okay? Ang imprimator si Patrick Cardinal O'Boyle. Okay? Atong tanawon siya nakasulti dia mga pinangga. Ingon siya diri, verse 15. So that if I should be delayed, you will know what kind of conduct befits a member of God's household, the church of the living God, the pillar and bulwark of truth. Bantay ninyo, kay daghan ang namislead ini, kay gi-interpret nila sa ilang kaugalingon nga huna-huna. Okay? Tanawa, may said diya, what kind of conduct befits a member of God's household? Maghisgot gani kag household, meaning nagisgot of family. Okay? The church of the living God. Sometimes, nganong daghan nga mislead mga pinangga. Kaya ilang huna sa word nga church, mauna ang building. Kanang simento, kanang kabilya. So, naguna-suna sila nga mauning building. So, gitranslate nila ang word nga church sa simbahan. Kaya sometimes sa mag-iwag simbahan, mauna mo sunod ka nang naay building, naay simento, naay kabilya. Balik na sa original nga pagkasulti. Kaya ang mga sulat nga church, o ang word nga church mga pinangga, imo makitaan. Based ni nga libro, kabaluman mo, unsa ni nga libro, kita niyo, Catechism Catholic Church. Tanawa, unsa ang word nga church? Sa 751, the word church, Latin ecclesia. Okay? Gitawag na to, og from the Greek ekkalen, to call out means a convocation, or
an assembly. Bantaya, an assembly, it designates the assemblies of the people. So mag-ingon kay ka, church means katawhan. Dili building. Dili tong simento. Dili tong kabilya. Okay? Ato ginang hununduman mga pinangga aron di nato malimtan. O kanang mga katawhan, gikan sa pagpakasala, gipasaylo sa Ginoo, mo nang gitawag og sila mga tinawag. Kay tinawag sila, gikan sila sa walay klaro nga kamatuoran, gikan sila sa way established nga kamatuoran, gidala sila aron mo pa matuon sa kamatuoran, sa established nga pulong sa Ginoo. Tanawan ning Youth Bible Exon. Kining Youth Bible Exon na ay giimprimaturan sa disya. Imprimatur by, Cirilo R. Almario, o ang Nihil Obstat is Efren Rivera. Now, tanawa ang siya nakasulat sa interpretation dire. Yun siya dire. Diretso na lang ta sa ubos igsoon. Kanang naig green. God's household, which is the church. Unsa kay ang church? Mga tao. Of the living God, mga tao nga tinawag sa Dios. The pillar and support of the truth. So kining mga tao nga dili building, dili simento, dili kabilya, mga tao nga tinawag, gidala sa Ginoo, sila ang pillar and support of the truth. Bantay, take note, ang word nga support nga giimprimaturan sa maong dako nga simbahan. Meaning to say, kining mga tao nga tinawag, mo support sa asa? Sa truth. Ang origin sa truth, dili ang mga tao nga tinawag. Naana ang truth daan. Gitawag sila. O sa diyan, gitawag ang mga tao nga gitawag og church, sila mo support sa truth. Take note, dili ang pagsabot sa dako nga simbahan, sila ang tag-iya sa truth. Ang pagsabot sa dako nga simbahan, na sila nagbuhat sa truth. Ang puntuan igsoon, ang simbahan, dili mao ang origin or source sa truth. Kundili ang gitawag nato ang church ngan mga tao ga-support sa eksistado nga truth. Mamanggay tinawag sila, kaya na-convincer sila sa truth, sa na-convincer sila sa truth, anak sila sa Ginoo, meaning to say, establish na daan ang truth, ay gidawat sa mga tinawag nga mao ang tao. Dili pwede ito is ang bala ang kasulatan by logic. Okay? Now, kini, William Barclay, gibalit na ako ni siya igsoon nga libro sa St. Paul. Balo man taon siya St. Paul, iyan na sa dako nga simbahan. Yan, unsay sulti ni Barclay. Diri na taig zon sa ubos nga ng green, the idea. Kanang word nga pillar o ang word nga gitawag support. The idea here is that the church duty, take note, church duty is to hold up the truth. Ang duty sa church, which is mga tao, mao ang paggunit sa kamatuoran. Dili kay ang kamatuoran dito gikan sa simbahan nga maong building nga. Dili, mga taong mga tinawag, sila ang ga-support sa truth. The idea here is that the church duty is to hold up the truth in such a way that all may see it. Okay? Now, next, atong tanawon. Arita sa usa ka Bible exon. Aron ma-exhaust na to pagayo. Kini nga Bible, gitawag na to og Holy Bible New Evangelical Translation. New Testament ni siya. Tanawa ang iya nga translation sa ubos igsoon. Kanang gimarkahan og green. Okay? Kanang gitawag og which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Wala mag-ingon diya origin ang church sa truth. Kay ang truth ako nang isgutan karon tuod-tuod. Ang truth mao ang Bible. Ang truth mao ang law of God. Ang truth mao si Jesus Christ.
Ako nabasahon niya, ako totoo sa Bible. Unsa? The pillar and support of the truth. So, ang mga tao nga tinawag, mauni sila ang pilar o gas support sa truth. Dili sila tag-iya sa truth. Dili sila kaning mga taong tinawag nga gikan sa sala. Dili sila boy naghimo sa truth. Pinasaylo lang sila sa sala. Gitawag lang sila sa Ginoo. O ang pagtawag sa Ginoo, wa sila gitawag sa Ginoo aron magbutbuot og himo og truth. Nga moingon sila nga kung wala ang simbahan, walay truth. Kung wala mi, walay simbahan. Mo nang gingon sa Balang Kasulatan. Arita sa usa ka Bible. Holy Bible International Children's Bible. Tanga to unsa gingon diri. 15. Diretso na lang taan ng green aron dili ta malangan. Nag-ingon diri mga pinangga. That family is the church of the living God. Okay? Family, meaning mga tao. The support and foundation of the truth. Unsa ang mga taong tinawag igsoon? The support. Sa ato pa, sa ila gihatag ang truth, sila ang gitawag depository. Ang tanan kamatuoran diha gisalig sa ila aron itudlo ngadto sa uban. Dili wa man tay nabasa des Balang Kasulatan igsuon nga ang church mo naghimo sa kamatuoran. Ang church meaning ang mga taong mga kasala nga gipasaylo nga gitawag. Wa tay nabasa dinhi nga ang mga taong pinasaylo sa sala nga gitawag mo'y nagbuhat sa truth. Nag-response lang sila sa truth. Okay? Next, atong tanawon. Kaning wakan, Pinoy version. New Testament, Pinoy version. Unsay gingon diri? Kini gyapon grade mga pinangga. Ang pamilyang ito, ang church ng buhay na Diyos, at sinusuportahan. Take note, at sinusuportahan yan ang mga totoong teachings, kagaya ng pagsuporta ng pundasyon at poste sa isang bahay. Unsa? Sinuportahan yan ang totoong teaching. Nag-ingon ba ang Bible? Siya naghimo sa totoong teaching? Sinuportahan. Meaning to si excess na daan ng truth. Gibaliman sa uban, sila naman kuno'y tag-iya sa truth. Sila na nagbuhat sa truth. Sila na'y origin sa truth. Nga kung wala kuno ang church, wala ang truth. Sayop na siya nga understanding. May nga, ang pilar, mao ang church, dili ang Biblia. Manong pakapilan pag-word nga, dili ang Biblia? Nga kung wala ang truth igsoon, wala church. Kay ang church depository sa truth. Okay, kani, the New Testament Recovery Version. Atong tanaw. Ang giya sa iya, the pillar and base of the truth. Tanaway ang comments din sa ubos. Sa verse 15, this is metaphoric speaking. The pillar supports the building, and the base holds the pillar. The church is such a supporting pillar and holding base of the truth. O saan church, Igsoon? Supporting pillar. O nagkomentar yun sa bus. Supporting pillar dili kay kung wala ang church, wala ang truth. Ang church mo ang pillar, dili ang Bible. Sayop naman siya pag-istorya ha, Igsoon. Nawala na matas prinsipyos Balang Kasulatan, Voice Bible, atong tanawon. Yan siya diri. The assembly of the living God, take note, iklaro ganyan. Dili na building, dili na kabilya. Assembly, meaning mga tao. The assembly of the living God, the pillar and foundation that support the truth. Unsa ang mga tao, Igsoon? Unsa ang church nga mao ang assembly, mga tao? The pillar and foundation that support the truth. Siya nag-support sa truth. Sayop na mingon nga, ang pilar mao ang church. Dili ang Bible. Ayaw dungagig dili ang Bible kay imo na nang gidungagan ang Biblia.
Unsay giingon diha? Ang mga tao nga gitawag og church, mauna ang pila ng foundation that support the truth. Sa ato pa kung nag-claim ka nga kanang inyong dako nga simbahan, mao ang tinuod nga simbahan. Dapat ang inyong pagtulunan dili mo sumpaki sa truth. O ato isgutan karon totoo dun sa nang truth. At tanawan ning mga version sa Bible. The Church of the Living God, the pillar and support of the truth. Sa Legacy Standard Bible, which is the Church of the Living God, the pillar and support of the truth. Okay? Atong tanaw ng Living Bible. Ingon sa Living Bible. The Church of the Living God, which contains and hold high the truth of God. The truth of God. Wala miyog the truth of the church. Gada ko. Wala, oy. So meaning to say, ang function sa church, siya ang magminsahe, magproclaim sa tibok kalibutan sa truth. Ugod sa truth, ang truth sa panahon sa mga nilang Moses, ni Jesus Christ, dili ng truth nga gitukod anang 4th century. Dili, oy. Kanang majority sa pagtulunan sa dako nga simbahan, wala na sa Biblia, so dili na mao ang truth. Sumpay ta, ang polong sa Dios. Bagong kasabutan, unsay iyang gingo diri. Ang iglesia sa buhi nga Dios, ang iyang gisaligan nga magbarug o maglaban sa kamaturan. Unsa ang simbahan? Magbarug, maglaban sa kamaturan. Dili pang usbon ang kasuguan. Dili usbon ang kamaturan. Umingon ta nga kita na, ng iglesia kita na, unya gipang usab nila ang sugo sa Dios. Dili na sila mao ang gisgutan nga mao nga church. Tinaw ang gisultis balahang kasulatan. Now, unsa man ning truth? Gisgutan nato ang truth. Nga diin gidala sa church. Ang church mo'y depository sa truth. Unsa man ang biblical truth? Diritas Biblia. Dili ta ditong hinimo sa mga tao. Ato ha? Salmo 119, 142. Ang imong pagkamatarong, mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. Ang in English na truth. Sa Septuagint version Exoon, gitawag siya aletheia. Sa Septuagint. Bandayan niyo ha, sundin niyo. O sa pag-uban nga truth, John 17:17. Balaana sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Aletheia. Same sa Psalm 119. John 17:17 na siya. Sunod sa pan-truth. John 14:6. Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran. Aletheia. So kining tulo nga gisgutan sa Biblia nga mao ang truth, ang law of God, ang word of God, o Jesus Christ, ayaw puli ang sugo sa Dios nga kamoy magbutbuot og pili kay dili na mao ang biblical. Di ba? Sumuna nga punto mga pinangga. Next. Mark 1:22 nagingon. Ingon siya diri mga pinangga. Og nahibulong sila sa iyang pagpanudlo kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may. Unsa? Ingon nga may kagahom o dili ingon sa mga skriba. Mantayan na to. Ayaw awata ang skriba nga nasilay kagalingon nilang pagpanudlo kung dili mo balik tas Biblia. Kung nagani simbahan igsuon mag-claim nga sila ang tinuod, pero ang ilang pagpanudlo wala sa Biblia. Ang nasa Biblia gipang ilisa na, ang kasuguan giilisa na, ang sabado giilisa na. Wala na sa Biblia igsuon. Next, atong tanawon. Aban sa imong bahin, ang imong pagpanudlo, ipahiangay mo sa matarong nga tuluan. Ipaangay sa matarong nga tuluan.
O asa ang matarong nga tuluan, ang mabasa sa Biblia o ang dili mabasa sa Biblia? Ang naa mao ang mabasa sa Biblia. 1 Corinthians 3:11. Kinsa magyud ang patukuranan igsoon? Ha? Kay wala na ilaing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gipakahamutang na nga mao si Jesus Christ. Si Jesus Christ ato ipadako. Dili ang simbahan. Ang simbahan igsuon, ang Dios mo'y naghatag kabubuton nga maay mga taong tinawag. Ang Dios mo'y nagtawag. So katong mga tao nga tinawag, nga gitawag og church, mo daig sa Dios. Okay? Kay siya ang tinubdan sa tanan. Ikaduhang Tesalonica 2:10. O pagaubanan sa tanang dautan, nga paglimbong alang kanila, nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugmas sa kamatuoran. Nagdumili sa paghigugmas sa kamatuoran, kay ang kamatuoran, nga gibugna sa balang espiritu, gipulihan og daw kamatuoran, nga minugna og tao. Mingkog daw igsuon kamatuoran, kay di magid na maong kamatuoran sa balang kasulatan. Yan ang Timoteo 4:4. Nga nagatinguha nga ang tanang mga tao, mga luwas unta, o managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Managkakabot sa kahibalo sa kamatuoran, kahibalo sa kasuguan sa Dios, kahibalo sa pulong sa Dios, o labaw sa tanan, kahibalo ko ngadto kang Jesus Christ. Kay mauni sila ang truth. Okay? Now, warning is on. Di ba ang atong gibasa ganina, ang subject sa discussion sa tibok nga kalibutan, ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Aton tanawon ang context. Dili na to tanawon ang nagwali. Tanawon ang context. May bawaan ninyo kung ang nagwali, nasubay ba sila sa context. May bawaan ninyo, dili masubay ang nagwali sa context. Tanawang context. 1 Timothy chapter 1 verse 3. Ingon sa pagpangamuyo ko kanimo, nga magpabilin ka sa Epeso, sa agsugo o sa muadto ako ngadto sa Macedonia, aron magsugo ka og mga tao sa dili pagpanudlo sa laing pagtulunan. Meaning to say, kumayo kag apostolic na teaching, katong iya sa apostoles, dili katong iya sa 4th century. Padaon sa pagdili pagpanudlo sa laing pagtulunan. Unsa man ning laing nga pagtulunan? 1 Timothy diapon chapter 3. Pantaya kay pag-abot na maabot tag 15 kay mo man context. O ang obispo kinahanglan dili badlungon og siya usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung sa'yo nakasulat sa 1 Timothy 3:15. Na mahibaw na hinuon nga wala sila authority. Kaya ang gisgutan sa 1 Timothy 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. O ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko, kanang makita ninyo nga gi-highlight igsoon, usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang 1 Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Next. Verse 3, dili palahubog. Dili tigpanukbag, hinuno ang balungo, dili palaway, dili may gugmaon og salapi. Pantaya, dili palahubog. Kung pananglitan, adunay obispo o naasa, leader sa church, unya mapakita pa yun sa social media nga mag-inom og beer. Ay, dili mayo. Mag-inom og bino, mapakita sa social media, mag-inom og bino. O sa giingon sa Biblia, dili palahubog. Isa nga, gamay raman na ignon, pastor, narabay sinultihan.
drink moderately is the school of drunkard. Ginagmay nga inom. Pag mo receive na imong lawas, mo adjust na imong lawas, madagandagan na siya. O sa pag-iingon sa Timothy 3, aron mahibaw na tuon sa context sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Tanawa, kinahanglan magnaayo, okay? Ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay. So kung magdumala sa iyang kaugalingong nga panimalay, question, ulit tao o minyo? Kung ang leader sa church, mapastor, maministro, mapare, nag-ingon, kinahanglan, kabalo, magdumala sa iyang kaugalingong panimalay. Ang uban, pastor, wala magani diha ang word nga minyo sa versikulo 4. Atong tistingag sumpay. Nga magadumala sa iyang mga anak, aron sila magamasinugtanon o magamatiнаhuron sa tanang paagi. Mauni ang konteksto sa unang Timoteo 3:15 nga ang mga leaders sa church, ang obispo, ang pari, ang pastor, tanan, kinahanglan magdumala sa iyang anak. O ang imong church, dili minyo. Ang inyong leader sa church, dili minyo. Dili mo claim nga kamu ang unang Timoteo 3:15 kanang church diya. I'm sorry, dili gid siya mao Nga naman, ang gisgutan diya, ang leader sa church, sa gisgutan sa unang Timoteo 3:15, mga minyo. Clear ang teaching sa Bible. Next, unsa pay giingon diri? Kay kung ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsa o maniya sa pagkatagad sa iglesia sa Dios. Meaning to si kinahanglan manyo ka, kinahanglan kabalo ka mo dumala sa imong panimalay, aron kabalo ka mo dumala sa imong simbahan. Unsaon nimo pagdumala kung dili ka minyo? Di ako ni istorya, balaan nga kasulatan. Text atong tanawon. Verse 9. Sa Proverbio 28:9. Kadtong nagpaglingog-lingog sa iyang igdulungog, gikan sa pagmamati sa kasguan, bisan ang iyang pag-ampo mao isa kadumtanan. Unsaon naman na, wala man dawata ang kasuguan. Ato pa sa Timoteo 4:16, tagda ang imong kaugalingon o ang imong pagpanudlo, magpadayon ikaw ni ini. 4:10, sumpay, kay sa pagbuhat mo sa ingon, pagaluason mo ang imong kaugalingon o ang mga magapatalinghob kanimo. Subay lang ta sa Biblia. Okay? Subay lang kita sa Biblia, mga pinangga. So, atong in-wrap up tanan, mga pinangga. Ingani, ang gisgutan sa unang Timoteo 3:15, nga kanang word church diha, mga tao makasasala nga tinawag, nahimo sila nga sila'y mo preach sa kamatuoran nga mao ang truth ngadtos mga tanang mga tao. Sumauna ang gipasabot sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Di lang nato ipamatud ang atong simbahan, pinagi sa mga tradition o uban pa nga mga pamaagi. Balik lang yun tas Biblia, mga pinangga. Kay ang Biblia mo'y mutugan sa tanang butang. O ako nagapanghinaot, nga nininga kagabion, ang matagpo sa kanato, mapanalanginan sa Ginoo, ang God bless sa tanan. Iduko na tong ulo, magamputa. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban ka na mo. Dagan salamat sa imong gugma panalangin nga among dadawat gikan kanimo. Lord, kami nagahangyo, nga ikaw magapanalangin sa iglesia, mga tao nga tinawag gikan sa ngit-ngit sa sala, nga sa dihang nagtubag kami sa imong tawag, kami ang mudala sa kamatuoran, aron kini iwali ngadtos mga tao, aron sila makabaton sa kamatuoran, nga ang kamatuoran mao ang kasuguan, nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios, nga ang kamatuoran labaw sa tanan, mao si Jesus Christ. Salamat sa pagkuyog o pagpanalangin sa tanang mga Facebook viewers, YouTube viewers, o tanan means nga mabot nga yung programa ha, kay kini amo gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.
So guys, thank you for watching. This is your friend inviting you to join me to tell the world the message of hope that Jesus, our God and our King, is coming again. God bless everyone.